रजनीगंधार फूलर बास्नारे अविनाश दास महापात्र बासभवनटा जमी महकी जाओ मो पुओ विवेक और रूपक बाहा आसुंच बड़ पुओ इंजीनियर सान पुओ डॉक्टर से दुईंकर बयसर व्यवधान बहुत कम विवेक जन्मर 1 घंटा पर रूपक जन्म तामा जन्म दे आर पारी को चली जाइछे सेई दिन ठारू सते जेमिति मोर हाथ हे जाइछन्ते जेमिति कि मो संग बंधु पुओ सब किछि आज से माने निज निज पसंद रे बहु सिलेक्शन करी मोते दायित्व मुक्त करी दैछन्ते अरे ममिति गपि चलछि कोन सेमा तो आशीर्वाद समय हो गेलानी रघु रघु बाबू मत डाकिले बाबू अरे सेमान आशीर्वाद समय हो गेलानी गाँ कुल बहु मानक कई बंधापन बंदोबस्त कर बाबू से काम किछि राखी नै बाबू साना बाबू बड़ बाबू आसिले बंदापान खाई घर को नै आसीबा आज बड़ खुशी रे दिन रे रघु बाबू एका बेले के दी दीटा बो मो घरे पाद दउछंती बाबू आज तू हसन खुशी रे घर पूरी उठिबो बाबू हे बहु मान भाई खुशी रे आपण मत जेमति भूलन चाहंदी अरे बाबू तू परे घरर गोटाए अंग बाबू तोते केमिति भूली जीवी बाबू विवेक और रूपक रो मां मरी गला परे तू सेमान को कोळ को नेइछु सेमान को पाटी रे पप्पू बोतल देई तू बड़ करिछु अरे ले गोटाए कंडीशन रे घरे रहिबो कंडीशन की कंडीशन बाबू आजी ठारू घरे बसी बहु मान को हुकुम देबो हुकुम अडी ए सब डिस्टर्ब प्लीज अडी कोन हेछि तो व्यस्त जण करछु आको टेस्ट न होले मैं शॉपिंग कर जाइथिली ओटा केन्ना छाडी देला कतो टेस्ट देखे तो रे नाही माने आपण को बहु नाही भुवनेश्वर तर तक पाइनुआटा शॉपिंग करिया गुरु गोता से कौनसी सब देखिलाती अरे सन बाबू बहु बड़ बहु में गले कुआडे सेई कथा बुझी रघु काका चारिआडे को दिले तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करिछु किछि लाभ लानी डाडी किछि लाभ लानी शेषरे आपणकर साहाय्य पाइया चली आसिली प्लीज डाडी प्लीज मोर आखिरी मो थान फेरे दियंतु मोर आखिरी मो फेरे दियंतु तानले पागल है डाडी मो पागल है जी पागल ओ साना बाबू आपण एमदी व्यस्त हले बाबू को अवस्था कोन हो कहलो हे रघु बाबू ए सब कोन हेई जाउछि रे मु किछि बुझी पारु नै बाबू चाल रूपक आबे टीवी रेडियो पेपर एडवर्टाइज देबा जदि कोनसी सहृदय व्यक्ति हम संधान पाई हम एड्रेस रे जणैबे किंतु रागिणी रो फोटो मो पाकरे नाइ ओ माय गॉड व्हाट शैल आई डू गाड़ी बाहर से मु खेलुतिली हेले ब्रिज पाखरे हठात बॉम्बिंग गेला हमें दुए नदी को छिटकी पड़िलु बहु कष्ट करी मु कुल को फेरिली हेले अपन बहु मो बहुमा तर कोन हिछि बड़ बाबू बहुमा को कोन छाडी आछो दिबे तू किछि कहूनु काहे की तो मो बहुमा का भाई अविनाश दास महापात्र तार समस्त बैंक बैलेंस लगाई दबो किछि लाभ अपन हिते किछि लाभ अपन मेरा बहु नहीं रे बड़ी लसुरे भासी रे तो बिचा कहूछु भगवान एते निर्दय हेई पारिबेनी हसु खुशी ने पूरी उठिला घर को केबे बसानी कोई करी पारिबेनी एका बेले बैंक के दी दी डबो मोडू छड़ेई नहीं पारिबेनी ना ना ना
ମୋ ବୋଉ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମୋ ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ରାଗିଣୀ ଛନ୍ଦା ରାଗିଣୀ ହଁ ଡାଡି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ବୋହୂ ଛନ୍ଦା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ବଡ ବାବୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଝିଅଟା କଥା କହିପାରୁନି। ଆରେ ଝିଅଟା ସିନା କଥା କହିପାରୁନି କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନି ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଦୋଷନ୍ଧି ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଛନ୍ଦା ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକ। ଡାଡି ହଁ ଛନ୍ଦା ଦେଖ ଡାଡି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତ କୌଣସି ସକ୍ ପାଇଁ ନିଜର କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ଡାଡି ରୂପକ ମିଛ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଛି ଡାଡି। କାଇଁ ଡାଡି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛନ୍ଦା। ଓ stop it I say ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅବାସ୍ତବତା ଯୁକ୍ତି କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କିଏ ତମ ଘର କୋଉଠି? ବାବୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଝିଅଟା କଥା କହିପାରୁନି। ଏବେ କଣ ହବ ବାବୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହବ ନହେଲେ ଘରଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯିବ ହସ ଖୁସି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ନିରବ ରହିଲେ କାହିଁ ବାବୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଣ କରିବି। ପିଲାଦିନର କଥା ସତ ହେଇଗଲାରେ ଦିନେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବହୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟିବା କଣ୍ଢେଇଟିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ବିବେକ କହିଲା ଇଏ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ରୂପକ କହିଲା ଇଏ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ଶେଷରେ ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। କଣ୍ଢେଇଟିକି ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏମିତି କି ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର କଲେ ଆଜି ସତ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କେମିତି ବାହାରକୁ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଡାଡି ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମହାଭାରତର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିପାରିଥିଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ସେଇଟା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସେ ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆମେ ସଂସାର କରିବୁ କେମିତି? ଓ ବାବୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କଣ? ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ପିଲାଟେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛ କେମିତି? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ତ? ବିବେକ କହୁଛି ଛନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ରୂପକ କହୁଛି ରାଗିଣୀକି ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବାବୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପହାସ ବଦଳି ଯାଉ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଯାଉ ନୂଆ ଇତିହାସ ତଥାପି ଅବିନାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନୀ ଏଦିକା ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳର ତିନି ଗାର ଦେଇ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ଏ କଥା କୁହା କଣ୍ଡେଇ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ବାବୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ଚାଲିପାରିବେନି ବାବୁ। ସେଦିନ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ସଂସାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ସଂସାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି। ସେଦିନ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଦ୍ରୌପଦୀ।
व्यासदेव सेदिन महाभारत लिखिले द्रौपदी चरित्र को नहीं आज मो बो लिख मो घर दुर्घटना को नहीं आउ एक महाभारत समग्र जनता कहले द्रौपदी लेखुची महाभारत ना तू पंडाली ना तू सुती गोटिए जीवन तू ही सती आ ना तू पंडाली ना तू सुती गोटिए जीवन तुई दिसती दोही गनारे नाई बुदु संगा दोही कहतरो पिंधी बसी दूर हे कहानी बिछाही हे कहानी बिछाही हे जीसस द्रौपदी खुचे महाभारत द्रौपदी खुची महाभारत द्रौपदी खुची महाभारत द्रौपदी खुची महाभारत ये समस्तंकर बाहागर सरीगला हेले मो भाग्य को वन पीस हेले जुटिलेनी जदि जुटिचंदी किए स्वामी परित्यक्ता तो किए विधवा संतानर दुटी जननी रिसेंट प्रोडक्ट मो पे सात सपन हेले शिशु मामू मते डकैचंदी तापर एकमात्र झियो को हिस्ट्री को जिकना माने हेले झियो जोग्या भी देखि सला परे हिस्ट्री कथा टिके चिंता करी ये मामू घर अछंदी मामू ये मामू ए मामू घर अछंदी मामू ए सरा कोड किन डाकिले सरा सुबुनी ए सरा कोन कर ये मामू घर अछंदी मामू किए डाकुचा बापा पूजा पाठ कर जदी टिका अपेक्षा करा पूजा पाठ आरंभ कर देलानी हां ये न करबो केमिति ये दिन जाक पर घर भांगी जो पाप अर्जन करूची ये चाक तो पुणी खंडन करबा को पड़िबो ना हेले सळा ये बुढ़ा सिना पूजा करूची हेले झियो कोन पाखरे बसी कोन घोटी बजौची ये सत घोटी बजे यार आसिला ना कोन ये हाथ में नड़िया कदली इरे खाई चली कुहतु आपण किए आपण परिचय कोन कोन आछंती कोन पे आछंती का प्रकार काम अछि कोन काम अछि आ काहे के आछंती ये कौटु आरंभ कर माने ये मु जल जल कर चाहि जाछि आ तमे गळ गळ कर एका निश्वास रे कहि देलो प्रथमे परिचय आरंभ करबी ना कार्य नहीं प्रथम परिचय प्रदान करंतु आपण किए मु हेली बी ना ने खरा भाबे मो ना बीपीएल माने बीपीएल बीपीएल ये कहा को आपण को ये काहे की एते दिन ला मु बीपीएल खोजतिली हले पाउना दिली आज पाइछि माने खाइबी देबी ये एते दिन पर बीपीएल पाइछि न खाइ छाड़ देबी खाइबी ना ए मोर चाली जिबा नाइ न खाइ केम छाड़ देबी खाइबी ना ओहो
बीपीएल नो कौन बीपीएल ये बड़ बड़िया पाख लोक माने संक्षेप में कहवाक गले बीपीएल माने बीपीएल तमे ताले से बीपीएल मात्रो। नुआ मो भाबिले आपण से टंकी क्या बीपीएल चाउल उनो ये तमर कौन साधारण ज्ञान नहीं ये मत 2 टंका चावल भाभी मोर पार्टी पका चली आसो अरे जय चिकिटी तो आई एम सॉरी मते क्षमा कर दियंतु हाउ हेला एथरा मामू को डका मामू ये शिशु मामू तांकर एकमात्र जीव को हिस्ट्री कोचिंग करे हिस्ट्री कोचिंग करे पे मते ठग डके चल ताला आपण से हिस्ट्री सर नमस्कार सर ये काम माने तो मैं झिया खाऊ ये खाउटी झिया पिला दिनु जन्म हला बेले ता मां को खाइथिला बोली मु ता ना रखिछि खाऊ हेडी बाबा आर गोटे बद अभ्यास ये चाहा पळा बाटले ताहा सब खाइ दो ए तमर किछि असुविधा ही तो बाबा ये असुविधा माने ये मत बीपीएल चावल भाभी ये मोर खाइबा के चली आस्तिला अरे अरे गोबा जानते से किछि कांड भी आइथिबो हे तमे किछि व्यस्त ना बाबा अरे मु पूजारे बसिथि रे पूजा काम सारी आसे को ये गोटे व्यवस्था चले नहीं जाऊ आ तुम व्यस्त ना बा आ तुमर किछि असुविधा आइथि ना आउ किछि असुविधा नहीं मु कोन करबे जे तमे तो मते सब बड़े बीपीएल विषय कहि आसी बीपीएल थिरे चाउड़ा चिनी किरोसिन मेरिबा संगे संगे इंद्रा आवास मागणा रे मिले मु भाबिले से बीपीएल ना सब बीपीएल तो खाइ आइछ हां रे त बीपीएल अभी खाइ इतला कोन आ तू जानि बा तू किछि कांड को भी आइछु अच्छा गया आगे अरे ये गोटे व्यवस्था करू आगे आगे पापा अच्छा बा हां पापा तमे खाइबे खाइ खाइ खाइबे खाइला मन खाइला नि हम अच्छा बापा आगे मात्रो बापा आसिला ले मु जानि से गोटे किछ कांड खाइबो हाँ पापा सार मते हिस्ट्री पढ़ेबे अरे बापा आगे यार टिके काई हिस्ट्री ऊपर होई कि ये देख ये तम झियो को देख सारा पर मैं जान छानली ये तार टिके हिस्ट्री टिके दुर्बल केमिति ये जहार जोगना भी जेते भलो तार हिस्ट्री टिके खराब रहे ये माने हाँ पापा सार ठीक कहउछनी मोर ना ज्योग्राफी रे भलो मार्क रहे तले हिस्ट्री का भलो रहउना ये केमिति रहिबो ये हिस्ट्री प्रति ध्यान देले सिना रहिबो ए बापा तमे आगे तुमको ए जीरो पूरा हिस्ट्री व्यवस्था करो मो ज्योग्राफी सार को खबर दैछि से पहुंच जाई दियो बोले अरे दीपेन है सारे नमस्कार आई सते को सारे खाइबे खाई खाई हे नहीं खा आ पूरा खाई अरे किछि खराब हेबनी सारे आर गोटे बद अभ्यास जहा पला ताहा बुआ बाटा देखि सब खाई दबो हे किछि असुविधा नहीं बाबा आपण किछि खराब भाबंतु न से गोटे कोन आपण बाटा देखिले जहा पाइबे घास पाळ गदा सब जहा आइबे आ खाइबा को देई देबे अच्छा तुमको नाटा मोना हाँ
ଏପିଏଲ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା ଗହମ ଚାଳ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା କଣ ହେଲେ ବାପା ମାନେ ହେଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା କଣ ଇଏ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ହେଲୁ ଜାଳ ଭାଇ ଇଏ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଆମ ଝିଅକୁ ପୁରା ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପୁରା ଆପଣ କୋଚିଂ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଦି ଭାଇ ହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ପୁରା କୋଚିଂ ପୁରା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ କରିବ ମାନେ ନାଇଁ କୋଚିଂ କରିବା ଇଏ ମୋର କହିବା କଥା ହଁ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ କାରଣ ନିରଳ ସମୟରେ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହିବ ପାଠ ପଢିବା କଷ୍ଟକର ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ଉଚିତ ଇଏ ବି ସତ କଥା ନଚେତ ଶରୀର ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଜାରେ କେମିତି ଏକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତ କଣ ଦିଟା ମାଷ୍ଟର ଆସି କରିବେ ନା କଣ ବାପା ଓ ବାପା ଓ ଲୋ ପାଠ ଏକା ଜାଗାରେ ପଢିବେ ଇଏ ବଡ ବିଜାରେ ବାପା ହେଲାଣି ନା ହବ ବାପା ଓ ଲୋ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ନାଇଁ ବାପା ମୋ କଥା କହୁନା ମୁଁ ପାରିବି ମୋର ନା ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ସେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଟ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବି କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଏ କେତେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଇଏ ମୋର କହିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ କଥା ଜୋଗ୍ରାଫି ବି କଣ କରିବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ରାଫି କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:45 ଶୁଭ ଯୋଗ ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏ ଛାତ୍ରୀକୁ ନେଇ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଧୂପ କାଠି ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ଆସିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତମର କଣ ଏକ ଶୁଭ ବେଳା କିଛି କହିଲେନି ଇଏ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତଥାପି ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣିକି ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଧରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବଡ ବିଜାରେ ବାପା